climb 110 years ago. Never shy of ambition. Gracias, Rubén. Grande. To build on its legacy. Here is a critical part of that story. The new Aston Martin Formula One campus. Vamos. Due to open Gracias, Rubencito. in just a few months' time. But tonight it's the venue. Escucháis bien, ¿eh? Se escucha, ¿eh? Of the AMR23. Vale. Vamos. Ojo. This year is a new chapter for me and for the team as well. It's really the first year that the Ya van, chicos. Vamos con la presentación de Aston Martin. A real structure for the future. Alonso súper contento, Stroll también. Muestra mucho la sede porque es la nueva sede de Aston Martin. Con esto el logo amarillo, cuidado, lo que decíamos, el logo amarillo. Alonso con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cuántas cosas hay en una sede, Estamos flipando con todo lo que se muestra. Punto de vista cercano de las herramientas y los mecánicos trabajando. The new factory is going to be a game changer, and having a partner like Cognizant is invaluable. Qué guapa está el vídeo, Cuidado, Bueno, esto hay algún detalle. Mucho verde, poco amarillo, Mucho verde, poco amarillo por ahora. Mucho verde, poco amarillo por ahora. Aquí tenemos... no me lo enseñas. No lo enseñan. No lo han enseñado, Han hecho ahí un... Sí, pero no, Sí, pero no. Oh. Uf, qué nervios, tío, qué nervios. Isa de la Rosa, Isa de la Rosa. Vamos. No soy yo nada de amarillo. Welcome to the Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team's 2023 car launch. What a start we've had already. The sound of this year's launch is an exclusive release of Rain Radio's latest track, Colours. You'll hear that throughout the event. And I should add also, there will be flashing images as well throughout our launch tonight. Now, we are very excited to be here. Flashing images, cuidado chicos, si tenéis ¿cómo se llama esto? Epilepsia, si tenéis epilepsia no miréis, no miréis ahora, por favor. Cuidado, que se viene, Due to be operational in just a few months' time. The scene is set to usher in the all-new AMR23. Están muy empaquetados todos ahí, cuidado. Cuidado. Energy and excitement around this team right now as it enters the next phase of its plans to shake up the order. Well, the key ingredients are coming together. There's a fresh and dynamic driver lineup that's spearheading that team. We've also got new blood across the technical and the leadership departments too. Soon we will get to meet the AMR23 in the flesh and the broader team around it all together. Vamos a ver pronto el Aston Martin. Dice que ya, Ya ha dicho lo del flash. Cuidado con el flash, Let's welcome to the stage, please, the person behind it all, the executive chairman of Aston Martin Aramco Cognizant Formula One team, Lawrence Stroll. Lawrence Stroll, que sale a la palestra, el que pone el parné, ahí lo tenemos. Madre mía. Qué elegante va el señor Stroll, Lawrence, it's great es un crack Stroll, para mí, un gran empresario y emprendedor. Very busy. I'm pushing the guys along to build this wonderful car we're about to see tonight, and pushing the guys along at Gaydon, introducing our next generation new exciting sports cars that are coming. So it's been very Está nervioso, Good to launch this today. Está muy nervioso, so many friendly faces as well. Yes, that's for sure. I know you've said recently you've never worked so hard as you have on this project. Just explain to us why this is so important to you and what's behind your vision. Well, this is an incredible brand. As you know, it's our 110th. Es una marca increíble la de Aston Martin. There's not too many automotive companies that could say that or have. No hay muchas compañías que pueden decir lo mismo que digo yo de Aston Martin. I embarked on a few years ago to create the hopefully one of the greatest Formula One teams that will be. Hemos construido con mucha esperanza uno de los mejores equipos de la Fórmula 1 actual. Another step, we already had 400 very talented people that punched above their weight before. We've basically doubled that head count, and we've added this incredible facility. Nothing like it in Formula One today. It's state-of-the-art and doesn't compare to anything else that exists. And we're doing the same thing in the road car side of the business.
you know, we've introduced the greatest SUV in the world in our DBX, and we're about to launch all these great new sports cars. So the passion comes from excitement. And when I get excited about something, I get very passionate. And when I get very passionate, I win. Dice que cuando alguien está muy apasionado puede ganar y él piensa que van a ganar, ¿eh? Yes, well, as a fan, forever. Yo creo que será parecido, chicos. Pero early 90s with Team Lotus, understood what to do and what not to do. It was a very learned experience, and some of those lessons I've brought here. But yes, it goes way back. When you bought this team with a vision. We're here in year 3 of this journey. We're in this amazing new factory, and there's been more growth as well, hasn't there, around the team? Can you tell us Ahora va a hablar de la factoría, de la nueva fábrica de Aston Martin. We've basically doubled the headcount. We've already had some extraordinary people in the business. The team was successful. Tengo que trabajar muy duro para llegar a tiempo también a tener todo preparado. Brought in with the people we currently had are bringing this to a whole new level. And as I say, looking forward to be fighting for world championships in the future. Formula One, like any other business, is a journey. Llegar a ser campeones del mundo en el futuro. Our third year in this journey, and as I think everybody knows, whether it's Formula One or any other business, takes a little longer than 3 years, but the plan this year is to make a step. El plan son 3 años para llegar a conseguir el campeonato, ¿vale? Para llegar a en 3 años poder conseguirlo. Esa es la meta que se pone. Eso que dicen, ¿eh? 3 años. A ver, Aston Martin por pasta y por proyección lo pueden hacer. No es descabellado, ¿eh? Red Bull empezó así, como dice Prepu. Mirad, otra vez tenemos las imágenes de la sede nueva de Aston Martin, que es una pasada, es nueva. Como decíamos, construida hace muy poquito tiempo y estrenada para este año. Así que bueno, han trabajado muchos años en ella y aquí está. But it couldn't come too soon, and it is a game changer. Everybody will be able to sit together, communicate better. Departments will be closer to where they should be a complete different working environment. And the formula for a winning Formula One team is people, process, and tools. This will be the greatest tools. We already have some of the greatest people, and we'll put in the processes. Vale, dice que tiene la mejor personas, mejor equipo y herramientas, les falta solo el proceso. Es decir, lo que les falta para ser el mejor equipo, digamos, o un equipo top entre los 3 primeros sería los procesos que les falta cambiar para que el coche se evolucione año tras año para llegar a conseguir ese nivel máximo. The motivation when you walk around the factory, the excitement of the people. ¿De qué os suena esta personita que hay ahí? There's really a buzz. Cuidado, ¿eh? There's a buzz through all of Aston Martin, through here in Silverstone, through our road car companies in Gaydon and St. Anton. Uno de los Everybody's really on a high, de la very Fórmula 1. motivated about building really the greatest high-performance, ultra-luxury brand, and we're going to do it. You're known as an incredibly successful businessman, but Formula One, as we know, qué ganas tengo de verlo ya, coño. Me cago en todo. Por favor, queremos verlo. On it a little bit there with the ingredients. Do you feel you've got all the right ingredients in place now to achieve your goals? I think we have most of the right ingredients in place. The one ingredient we're missing is a bit of time, and there's no replacement for time. But from a managerial, executive level, from a personnel level, yes, I believe we have all the right people in place, and this building, again, brings a whole new dimension and dynamic to driving towards that success. And we just need to be, which I don't have a great deal of patience required. Tiene el pin torcido, es verdad. Tiene el pin torcido. ¿Eso es una buena señal o mala, Alex? No tiene pinta de que será maqueta, no creo. Partners are critical. We have some spectacular partners in Cognizant, for example. Mucho texto. Aramco, who not only sponsor but help technically in driving the team forward through the personnel they give us, through the technology. Es un pin ilegal, tira para arriba ya. De la potencia que tiene el pin se gira y todo. We have a tremendous following in Aston Martin. And really since Aston Martin el chino ese está muy serio, back to Formula el chino ese está muy serio, cuidado. To our roots, the level of fan engagement and the level of excitement from the younger generation, and we see it through our sales of our road cars. It's significantly improved dramatically since Aston took to the track. Se está durmiendo, sí, sí. There, touched on it. It's a big anniversary this year, isn't it? 110 years. How important is the sport to Aston Martin in growing its legacy? It's critical. The sport has a halo down, trickle down effect on our road car company.
It's also taking the technology out of these cars and bringing them into our road cars. You know, it's Formula One business itself is on fire. The fan engagement is spectacular. Dice que el negocio de la Fórmula 1 está ahora mismo ardiendo, que realmente es un buen momento para invertir en él y todo esto. En verdad, se ven más patrocinadores que hace años. Es verdad que la Fórmula 1 ha ido por un camino mejor para este tema y para venderla mejor. Ya sabéis lo que pasó con Netflix y todo esto, ¿vale? Ha hecho que la Fórmula 1 esté en el centro ahora mismo del epicentro de la tendencia, ¿no? Vamos, si queremos ver a Alonso ya, hombre. It's not just about all of you here today. Fans are watching this event all around the world and a fan event in London as well. En España estamos aquí esperando. We eagerly await the launch of the AMR23. It is not long to go now. I'd like to welcome to the stage now our next guest. Please welcome Team Principal, Mike Crack. Tenemos el Team Principal. Ahí el coche que se ve un poquito, que se está trasluciendo eso, Welcome, Mike. It's good to see you. And I always ask, how's your winter been? But for you, I imagine it was pretty busy and maybe not much time off. Not much. Chicos, más texto, lo siento, lo siento. I got my first Silverstone winter this winter, so it was not only busy. Mike Crack, ya sabéis lo que es, ¿no? Es un crack. Basta ver su nombre para saberlo. Si es un crack, va a hacer buenos coches. So tell me, how does this compare? O hacen catacrack, también puede ser. Well, actually, I'm very privileged to be part of this very ambitious project. Privilegiado de ser parte de este equipo. If you see the amount of investment that is going on here, it's trabajado con la parte de diseño y controlado todos los procesos. We are only in year 3 now for Aston Martin, year 2 for me, but you see already things are coming together. The will to succeed as well is hugely important. You can feel it here as well. Exactly, yes. Abu Dhabi seems like an age ago. 2023 will be your second season. Va, queremos verlo. What's the difference? Queremos verlo ya. I think last year we saw that from the middle of the season we really made very good progress. The team is really on a high. We have improved in all areas, and we want to take a next step. We want to take a step forward from where we have been. And tiene el morro, no sé si afilado, lo tiene redondito. Yo creo que está más redondito que afilado. Extremely hard over the winter on the AMR23. And we should see what it is, but our intention is to make a good step forward. Technical department's changed a little bit as well. Can you just tell us a little bit more about the setup there? Yeah, we have recruited quite a lot of new people, like Dan Fallows, like Eric Blondin. We have integrated them in a workforce that was already very strong before, and it made us even a lot stronger. We have spoken about the facilities we have now. We are outgrown of them. So, yeah, the new building will be really game changer for us. Morro redondo para que no le haga daño con. We look forward to that. It's an exciting drive. Va, queremos ver al nano. Queremos ver al nano ya, va, por favor. Out of Lance and Fernando. Just pretend they're not listening, it's fine. They're not listening, probably. Yeah, it's a very exciting lineup. Lance is doing his 7th year in Formula One. Huge talent, did really well compared Séptimo año de Stroll, cuidado. 4-time world champion. And it's up to us to give Lance the competitive car that he's deserving. We have seen in the past podium, so it's up to us to give the tool. Fernando, huge speed, determination. The hunger that Fernando is having is really inspiring for all of us. La velocidad y la determinación para hacer el mejor resultado. But we have not only these two, we have also Formula 2 champion Felipe Drugovich. We have Formula Tenemos no solo a ellos dos, sino también a Drugovic. And our ambassadors Jessica and Pedro. So I think we're all set up really well for this season, and we cannot wait to get it going. No, nor can I. Thank you very much. Ahí uno con la mochila, Hay uno con la mochila. Acaba de salir de la escuela. ¿Vale? Ahora sí, los pilotos, por favor. Mira de la Rosa. Qué jovenzuelo está. There is a new driver lineup this year. Ahora sí, los pilotos, chicos. Squad that epitomize the passion, the energy and the purpose of this team. ¡Uy, qué bonito es! Míralo. Ahí están todos. Ojo, Formula One means nearly everything to me. As a child, I never imagined to become a Formula One driver. That was a dream. It's been a big part of my life since a very young age. Racing to me is everything because I genuinely have no idea what I would be doing in my life if it wasn't for this point. No matter how many times you drive a Formula One car, the feeling when you are behind the wheel is always the same. It's just of a massive respect of what you're driving. Oh, it feels good. Butterflies, adrenaline, excitement. Yeah, feelings that never get old. As racing drivers, we really
like the speed, and something that you can get in a F1 car is something, you know, ridiculous. It's so fast. We love the speed, but for me what is the most important is the competition. The whole team has to have the same energy and has to believe that is possible. Hello, Mike. How do you feel ahead of the season? Very good. Everything is progressing. Well, I'm extremely proud of the team's efforts. They've done an amazing job. And the team's been working desperately hard. The last 12 months in particular, culminating in really the birth of AMR23. We have you here finally, so I'm quite confident. I hope you are the same. It's so exciting watching this team grow from relatively humble beginnings to what we're looking to achieve in the next few years. We're all massive Formula One fans. I'm still a fan. I love my job. You know, it's much bigger than all of us. The first thing that as a driver you need to understand is that you are one more. You are part of a team of 1,000 people nearly, that every one of them is important. We all are a very motivated group of people, and the only way that we're going to win races is by working together. This year is going to look so much better. Everyone is so passionate to want to win. I think this team has really grown a lot over the last 12, 18 months, and I think it's only the beginning. I believe. That's the word, that's the message. Aston Martin is just so special. It's true heritage. It's been built around a race team, a Formula One race team. There is a strong energy in the team that makes you feel we're unstoppable. Now we're ready for the year. Qué guapa la gorra esa. Oye, el casco de Alonso se ha visto un poco. El casco de Alonso se ha visto un poco. Creo que va a ser brutal, ¿eh? ¿Habéis visto el casco? Es como los de antes, ¿eh? Hostia, el casco, loco. And their energy into the AMR23. Are you ready? Let's see it. Esto se viene. Ahí tenemos el nuevo Aston Martin, ahora sí, sin más dilación. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Se viene, chicos, se viene. Va a despegar, va a despegar, loco. Aston Martin was forged on the track, and we're still here at the pinnacle of motor racing, 110 years later. It marks a real beginning of a new chapter in our story. There's new energy. You know, it really seems like the pieces are starting to fall. Bueno. No stone unturned. I'm super motivated. This is probably the super motivated Alonso of my life. Supporting each other and trying to improve every day. It's a very exciting time in the team, working so hard every day. It's just the grinding that the team needs to move forward. Todos expectantes. Vamos, chicos, se confía, ¿eh? With the advancements, estamos unidos en esto. New personnel, and then of course with the new factory, where that's going to take us in the future is really exciting. A striking car with a striking color. Qué guapo está esto, tío. Se lo curran mucho, ¿eh? Se lo curran mucho. Se viene. Mirad los nombres de todos ahora mismo en ese tablón, en esa pantalla. Todo muy moderno. Muy currado, muy currado. Buah. Vamos. ¡Ojo el amarillo, eh! ¡Ojo el amarillo! ¡Que te pillo! AMR23. Tenemos las dos estrellas del equipo que se van a acercar al coche. Van a salir por ahí Alonso y Stroll. Ahí están ambos. Ahí está el nano. Ahí está nuestro padre. Ahí está el futuro de la Fórmula 1. El pasado y el presente. Madre mía. Ahí está. Se destapa el cochazo de Fernando Alonso. Bueno. Bueno. Es muy parecido al año pasado, pero no de forma, chicos. Visualmente es igual, pero cuidado con la forma, ¿eh? Es muy agresivo, Mirad la parte de atrás, ¿eh? Mirad la parte de atrás. Cuidado, ¿eh?
Well, Lance, Fernando, nice to see you both. Hello. What do you think, Lance? Yeah. Coche campeón. It's cool. Es coche campeón, chicos. Fernando, hopefully it drives as good as it looks. Well, they say if it looks Qué bonito ver a Alonso vestido con el mono, eh. Yeah, we'll find out in a couple of weeks, but very exciting. It looks great. It's always an exciting day. See the car for the first time. Fernando, your thoughts? Yeah, it looks great. It looks amazing. So yeah, we just need to make sure that it's fast. It's up to us now on every race we can. Tiene pinta de rápido, es verdad. I can't wait to put the hands on the steering wheel. Lance, how was your winter? We saw you've been skiing. Enjoy that? Yeah, it was fun. I had a nice winter training. Yeah, spent a bit of time away with some friends and ready to get back to racing. Refreshed and ready to go. And Fernando, this is the start of a new chapter for you this year. How's it been getting to know your new team? Yeah, it has been quite amazing, to be honest. You know, the last few months we've been in contact, and obviously from January I've been here in the factory. ¿Le ha pasado a Alonso en el pelo? Simulator sessions. ¿Ha metido los dedos en el enchufe? Porque o ha pasado una noche traviesa, una de las dos. Will be ready soon, and yeah, I feel this energy. A lot of things going on in the team now. New people that, yo creo que es el coche que va tan rápido que se despeina de lo rápido que va. Si es que es un avión, es un avión. Soon, new driver, so everything is good, and yeah, I can't wait to drive, as I said. I feel like you might have touched on it there a little bit, but I mean, you've got plenty of experience in this sport. Qué bonito what es, made you choose to come here? What were the factors that made you think, I want to carry on racing and this is a challenge I'm going to take? Well, I think a little bit the new people that joined the team, which shows how ambitious everything is here in this project. The leadership of Lawrence, obviously, is a big thing as well. You know, this investment plus the talent is normally a good recipe for success in Formula One. So hopefully we can make this success come in as soon as possible, and you know, we will try to make some shortcuts there. Lance, this is your third year as an Aston Martin driver. What are your goals heading into this season? Well, I think we want to be competitive. You know, we improved a lot throughout the year last year. We started in a really difficult place, but we made a lot of progress, and towards the end of the year, we were, you know, in a position. Ahora veremos imágenes, enseguida. Ahora en poder veremos imágenes, no os preocupéis. I think that was a great job by the whole team to make you know, such big progress through the year. Esperan progresar mucho. Empiezan de una posición difícil, vale, está diciendo eso. Era excitante el reto. Completely different. Es completamente diferente. A lot of work over the winter has gone into mucho más trabajo en invierno. This car, a lot of new el coche ideas, se ve una pasada, new people, es un coche ilegal. Es un coche ilegal. You know, very talented people that have been here for a long time. Los pontones son brutales, chicos. Over the last year or so. So I think it's just a really exciting time for the team. And yeah, just can't wait to get out on track and get behind the wheel. And you've got a new teammate as well alongside you. Oh yeah, and a new teammate. Almost forgot. Finally, what are your expectations? Ha dicho lo de Abu Dhabi, ¿no? Creo, ¿eh? Lo de la volada que tuvieron los dos, ¿eh? Se ha referido a eso, ¿eh? Lo han olvidado, ha dicho. Yeah, I think if, you know, we can consistently be sí, ha dicho eso, for good points, you know, podiums, if you know, the chance is there. Podiums. You know, I think it's just ha dicho la palabra podiums, you know, making another step from where we were last year. Ahora veremos las fotos, tranquilos, chicos. The 9th team at the beginning of the year. Es un bombardier, chicos, es un avión. Out on 6th in the constructors, equal on points with Alfa Romeo, which was actually a great recovery in the second half of the season. And I think this year, you know, Alonso aguanta la risa como puede, porque dice, hostia, con la de hostia se me ha pegado con Stroll en el pasado. You know, that's got to be the goal, and yeah, you know, I'm definitely looking forward to seeing where we sit in Bahrain. Fernando, your expectations for this season? Yeah, very similar. I think we have to make sure that we have a good baseline for future Aston Martin cars. That they will tener una buena base para los siguientes coches de otros años. The team went through with some difficulties during the first part of the year, but they had el año pasado tuvieron dificultades a la primera parte del año, la segunda parte fue mejor. Hubo un progreso de Aston Martin.
with the feet in the ground, but you know, we will not be happy with fourth, we will not be happy with third, we will not be happy with second. So maybe we cannot win immediately, but that's something that we need to make sure this car is the baseline for future years. Acaba de decir que no estará contento con un segundo puesto, que quiere ganar. Tiene hambre, chicos, tiene mucha hambre, Alonso. Quiere ganar con Aston Martin, ¿eh? Philanthropy and Outreach Program grantee, Silverstone UTC, and from the Aletto Foundation. And I believe Crofty has somebody who'd like to ask you guys a question. I definitely do, Rachel Brooks. We have our friends from Silverstone UTC who say the car looks beautiful. Amazing, beautiful. From Raspberry Pi, which is a computer technology charity, the car Noah looks... really pretty. Really pretty. This is great. It's a good Qué compromiso le han puesto al pobre Now chiquet. we've settled on that. We have a question for one of our drivers. It's all yours. Yeah, for Lance, growing up, who was your Es biggest Verstappen idol? Mini, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Michael Schumacher. Good choice. Yeah. No, it's you know what, I was just a fan of the sport growing up. I loved racing. You know, I watched Fernando in my young years growing up. You know, he was the guy winning the races and championships. Acaba de preguntarle cuál es su ídolo de la Fórmula 1. He dicho Michael Schumacher y luego ha dicho, bueno, y un poco Alonso. So, you know, really happy to have Fernando in the team now, and you know, really excited. La acaba de liar Stroll, ¿eh? La acaba de liar Stroll, tío. Those 05-06 seasons, they must have got you out of bed early. Lance, who's your rival? Empezamos bien, empezamos My bien. idol's Fernando Alonso. El mío es Alonso. Madre mía, tío. Qué padreada. Can we get an autograph later? Bueno. Of course. Do you still get Lance's autograph? You do, don't you, as well? He'll get yours too. The rivalry begins. Great stuff. Noah, well done. Thank you very much. Thank you, Crofty, as well. Thank you very much, Fernando and Lance. We look forward to seeing you take this beauty out onto the track at testing. Y se la pela. Y se la pela, chicos. Thank you for your time, for the time being. Fernando Alonso and Lance Stroll. Claro que sí. Vamos, campeón. Queremos ver el casco, queremos ver el casco también. Queremos ver el casco. Le ha empujado de la rosa, con el culete. Yes, not long to go until we'll see the car on track. But let's go for a little bit of a deep dive under the hood of this AMR23. I'm very pleased to say we can be joined now by Technical Director Dan Fallows. Sí, se nota que están en buen rollo, sí, sí. El coche se ve agresivo y ellos se nota que tienen buen rollo. Eso es importante, que ya han limado eso y Stroll sabe que Alonso le pega patadas. Este es Dios. So what's been the biggest change to this year? Well, I think you can see that the car is very, very different from last year. We're around 95% of the car is actually... Sí, es nuevo. Es que no tiene nada que ver con el año pasado. El coche se ve totalmente diferente. Por mucho que digáis liver igual, pero lo que es el coche... Este es Dan Fallows, es el director técnico de Aston Martin. As Lance alluded to, we did make quite a bit of progress through AMR22. We wanted to make sure that this is a sensible evolution of that, but it also gives us a really good platform to develop on. But at the same time, to make sure that it was aggressive, that we did take on, you know... Ahora veremos bien los detalles, ¿vale? Ahora iremos a los detalles del coche, tranquilos, lo vamos a ver tranquilamente. No hay prisa. Last year's regulation changes kind of left it wide open in terms of the interpretation of those regulations, and that caused quite a few teams problems in terms of which route they would take with that. So how have the team countered that? Se ve brutal, y el alerón delantero y trasero también. Regulation changes that have come in. Pero bueno, el alerón delantero irá cambiando. On the 22 regulations, you can see that, you know, the cars were very different last year, obviously from 2021, but, you know, they were very different from each other. Se veía, el año pasado se veía como más tosco, más... Este se ve como una bala, tío. Se ve fuerte, se ve una aerodinámica agresiva. Se nota que está trabajado. Es una evolución. The front end, the front wing particularly, you know, right through to bonito, the kind of the side pods. These are the very sort of aggressive features that we've been working on. Es el coche real, sí, es el coche real. If you like, of the rules as they were. The new rules that have come in for this year, they're not particularly big, and I think visually, you know, a lot of the cars will be quite similar, but there are some fairly significant features for us. So, for example, you know, looking straight in front of me, the mirrors here are much larger than they were last year. That's been introduced. Los retrovisores, fijaros también, a lot better for the drivers. As an aerodynamicist, mirad los retrovisores como son totalmente diferentes. Tiene ahí una parte enganchada a los pontones. Mira cómo sería Alonso. So you can see a lot of people have new design of airboxes. This is to be again to have
El halo es negro, mirad eso, El halo es negro, Se verá negro desde arriba. And the other one, which is perhaps a little bit more subtle, there have been some changes to the floor regulations for this year. So the floors have had to be raised in the middle of the car. El aro ya era negro. Sí, era negro. Pero que va a seguir siendo negro, me refiero. Quite a lot of last year. And for designers, for us, that's been quite challenging. That was obviously a bit of a reduction in the downforce on the car, which we had to combat that. So not only did we have to make a big step on last year's car, but we also had to contend with this reduction in downforce that we got as a result. Han reducido la carga aerodinámica, es un gran paso respecto al año anterior. Lógicamente, en los test que han hecho virtuales iba bien, pero falta verlo en pista, claro. Yeah, it looked painful last year, I'm not going to lie. It did. The team's moving here to this fantastic factory later this year. What will this bring you as you continue to try and develop this car throughout the season? Well, I think the phrase desarrollo en la temporada, a ver qué dice. Used a few times, and I'd completely agree with that. From a design perspective, we are spread across multiple buildings. Some of the teams that I don't work with directly day to day, but do work with, quite often, are spread out across the various buildings we have. They're all going to be brought under one roof, and I think in terms of collaboration, being able to work together to have those sort of creative discussions, that's incredibly important for us. But for the rest of the business, being all under one roof, essentially, or three roofs, if you're being Este era el pasado jefe de aerodinámica de Red Bull, por tanto, esa parte se ha visto mejorada. Por eso decían, mucha gente decía que iba a ser una copia del Red Bull, ¿no? Which, from a point of view, the technical side is incredibly beneficial to us, and we can't wait for that to come online. I've got a question now actually from es muy importante el aero ahora. Porque si el motor es bueno, que es un motor bueno, el de Mercedes, si la aero es buena, ya lo tienes, es que lo tienes. Last year, particularly in the second half of the season. So, how much of this launch spec car do you think will still be there at the end of this season? Well, that's an excellent question. I think, this is a fundamental basis for the development we'd like to do. It is definitely a step on last year's car, but we always see that this is a platform to keep developing on. I would say, esperan que sea una plataforma, lo que es el coche en sí, para que evolucione mucho a lo largo del año. Es como, si la base es buena, tienen mucho que ganar. Si la base no es buena, si tú le haces cambios, lo que dice ahora, si le haces cambios y funcionan, claro, lo que dice es, esperamos que al final de año veamos el coche muy cambiado y digas, hostia, qué evolución, ¿no? Y que mires el coche de ahora y digas, qué cosa parecía en ese momento, ¿no? Que lo pueden evolucionar mucho. Right, now I believe Crofty is here somewhere. Crofty, you're going to introduce us to more of the driver roster for 2023. Yes, I'm here with the driver squad. Felipe Dragovic, whose idol is Lance Stroll. He tells me we're just going to redress the balance from young Noah there a little bit earlier. But as F2 champion, what are you going to be up to this year? Yeah, well, first of all, I think Lance is not so much older than me, but, I was watching him growing up, I would say. But, I got this opportunity with ASTON this year. I'm going to be following the team throughout most of the races and trying to learn as much as I can. Este es el que pone la pasta, ¿no? That's the main goal for me. And de Peroni, posiblemente, ¿no? You've already been hard at work in the sim. Can you give us any little teasers as to how this car might perform? Mira Alonso cómo mira el coche. It's feeling amazing. Obviously, a big step forward from last year. It always depends how much the others are going to improve. But un poquito de negro ahí. Fijaros que tiene la parte de abajo del alerón, digamos del morro, la parte de abajo de los laterales es en negro. And last year was 50 years since Emerson Fittipaldi became Brazil's first Formula One world champion. It was the year you signed for Aston Martin. You're the latest Brazilian driver. We want to see you on the grid one day. Brazil wants to see you on the grid one day. Yeah, that's the main goal. I'm working really hard to be representing Brazil there one day. As you can see now, with me coming into the team, we'll have new partners with XP and Porto, I think, helping out the team. Brazilian partners is always good. And I'm working really hard to be there one day, and hopefully I can, represent Brazil there. And whilst you and Stoffel Van Dorn will share the reserve driver duties, Jessica Hawkins as team ambassador and also driver development. What are you going to be doing working with the team this year? Much the same as my previous 2 years. So this is my third year with the team. I'll be working closely with Pedro as well. It's great to be working with some new faces. But yeah, no, it's great to be part of a developing team, a team that are very hard working and Pedrito, ahí lo tenemos.
as I can with the team, and it's great to have access to the simulator now. Jessica Hawkins. Esta chica también estaba en la Fórmula... Amazing. So yeah, working hard behind the scenes. How much, and this is la Women Series, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Aston Martin. How much is creo, that no lo sé, chicos, working alongside no sé muy puesto en, Lance, Sebastian en la last Women year, Series. Fernando this year, Pedro you mentioned, and of course Felipe. Yeah, I mean, si está de embajadora, imagino que es buena it's quite piloto. Different to the cars that I've been racing the last few years, although they're very similar. And Molaría mucho que una chica entrara en la Fórmula 1. Pero bueno, por ahora parece que tardaremos un poquito en tener alguna. Pero es una pena, a mí me molaría mucho. Poco a poco van entrando más. Cuanto más haya, más fácil será que haya una buena. Whilst they're not directly the same, there are so many similarities. So yeah, I can learn a lot. Now, 1998, you were not even thinking about racing at that stage yet, 3 years old, slightly older, 13 mira. Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa. Test driver here at Silverstone for Qué Jordan. contento está también. Place has changed a little bit since you've Ojo por Jordan, ha dicho lo de Jordan, del año 98. What are you trying to say? I mean, how time flies, Pedro. Okay, yeah, no, absolutely, and it's incredible for me to be here. I'm extremely proud to be part of this team. Él ya estuvo aquí en Aston Martin, en Jordan, año 98. For the first time I was a kid, maybe 3+, and I remember opening the door, getting to meet Eddie Jordan, and I was their test driver. So it's obviously things have changed. Overall, I would say I have learned a lot. I've had a lovely journey, and I'm very proud to keep learning here with this team today. And it's great to see your enthusiasm as you return to Team Silverstone and embark on your ambassadorial duties for Aston Martin. Will you be lending an expert helping hand behind the scenes as well? Well, I have to be honest. I think Lance and Fernando don't need any help from me, from an old dog. They're so good. They're so, just above my level, to be honest. So, but in any case, I'm here. I'm willing to help the team in many other aspects like communication, PR, marketing events. So here I am, and I hope to do a good job for them. And you know Fernando quite well. I mean, he's got his arms folded. He's trying to ignore you for the moment. Juntos la liaron también con el caso de espionaje. Aston Martin getting for this year and next. No sé si os acordáis. Well, I'm glad you asked this question and that he's not listening to me right now. He's a competitive animal, I mean, Fernando is always a reference to all of us, and every day you spend with him, you learn something new, and that's really invaluable, and that's why I think together with Lance they will be a super strong pair. I'm sure Lance will learn a lot from Fernando. He will grab all that experience in his toolbox and apply it efficiently. So I think that they really will get on very well. They will be a very strong pair, and we will have fun with them as well. I think we certainly will. Now, either the lights are a bit strong here, or you just made Fernando Alonso blush a little bit, because he's gone a little touch red, which could be a world first. He's saying no, but can't deny it on the rosy cheeks. On that bombshell, we'll hand back to Rachel. Crofty, thank you very much. Thank you, Crofty, Felipe, Jess and Pedro. Now, before we finish today, I'm sure we've all been incredibly moved by the terrible earthquakes in Turkey and Syria. And there are several staff members that work at Aston Martin F1 whose communities back home have been affected. And so today, in support of them, we have launched a fundraising campaign to support the Disasters Emergency Committee appeal. And we would love you to join us if you can. Que algunos miembros del equipo han sufrido también en Turquía o Siria parte de lo que ha pasado con los terremotos y están un poquito con eso. Y quieren dar ese homenaje final y abrir un poco lo del tema benéfico. Thank you for your continued support for the team. Thank you for being here today. Thank you to everybody watching all around the world. And most importantly, thank you for joining us and sharing in our excitement for what is to come. We will see you on track very soon. Bye-bye. ¡Vamos, equipo, vamos! Bien. Ahí está, chicos. La presentación entera de Aston Martin. Y ahora veremos el casco y los coches, no os vayáis. Vamos a ver los cascos, sobre todo. Y los detalles del coche. Vamos a ver. Esto imagino que termina ya aquí, no va a haber nada más. Espero. El chinito ha abierto los ojos. Se ha despertado. Vale, vamos a ver el tiro. A ver, Aston Martin. Vamos allá, chicos. A ver.
Aquí tenemos el coche. Vamos a ver las fotos desde diferentes perspectivas. Qué bonito es, Es que se ve brutal, Se ve brutal, tío. Se ve brutal, chicos. Vamos a parar esto ya. Imagino que aquí termina. Un segundito que me quede tranquilo de que no va a haber nada más, de que no se va a ver. Ya está, perfecto. Vale. Esto termina y aquí tenemos la foto. Vamos a abrirla en una imagen nueva para que veáis con el zoom todo correcto, ¿vale? Porque es que esto es una absoluta locura, Un segundito. Vamos a ver bien el coche y los cascos, Atención. Vale, se escucha bien así, ¿no? Vale. Ahí tenemos. Vamos a darle un poquito de zoom para que veáis la parte... por eso, la parte lateral del coche. Tío, es que es una locura. Mirad los pontones. Es precioso, La forma, tío. ¿No notáis que es una forma súper moderna? Es como más achatado. Es un coche muy bajito, pero con una... No sé cómo explicarlo. Yo lo veo precioso. De forma, de colores es igual, ¿vale? No os rayéis con eso. Ahora mismo eso no cambia nada, realmente. Pero vamos a ver más fotos. Miremos por delante cómo también se ve diferente, ¿vale? Mirad delante cómo también el morro, sobre todo aquí, en esta parte. Y mirad la parte de atrás, Mirad toda esta parte de aquí. Tiene como Ferrari esto, Tiene como Ferrari lo de los toboganes, ¿Habéis fijado en eso? Fijaros aquí, Mirad el detalle. Esta parte de aquí. ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo mete para abajo? ¿Cómo es como una especie de canal? Que realmente es menos el pontón, El pontón es más pequeño de lo que parece. Y está encima hacia abajo. El de Ferrari era muy lateral, pero no tan ilegal como este. Este es ilegalísimo. El morro está guapísimo, el alerón es brutal. Aquí hace como una especie de abombado, pero luego vuelve a abrirse. La entrada de aire de los pontones es realmente pequeña, pero fijaros esta parte lo fina que es, tío. El alerón trasero brutal también, pero imagino que esto lo irán cambiando, pero... Mirad aquí la refrigeración con las branquias. Vamos a ver alguna foto más de esto, Esto me sorprende mucho. Me sorprende muchísimo que sea tan exagerado, tío. Es exagerado, Es exagerado lo que estamos viendo. Vamos a verlo de forma lateral. A ver. Mirad aquí cómo se ve. Es que realmente por arriba, tío. Es que no se ve. Es que en la presentación no estaba esto, Bueno, no se ha visto bien, Mirad la locura. Mirad la locura esta, tío. Tira por arriba y tira por abajo. Que tira por arriba y tira por abajo. Que tira por dos sitios. Yo creo que esto es lo que han innovado, ¿Veis eso? Hostia, estoy flipando ahora mismo, Estoy flipando ahora mismo. Chicos, me parece... Creo que estoy ante el Fórmula 1 más bonito que he visto en mi vida, Lo digo en serio, No estoy de coña, No estoy de coña. No estoy de coña, chicos. No estoy de coña, De forma... Es una locura, Mirad esta parte, este culo. Musculado. Con esta banda que va hacia abajo y esta banda que va hacia... Es como que una parte del aire irá hacia la rueda y hacia digamos, el fondo plano, y otra va hacia el alerón trasero, Son dos flujos de aire. Uno que refrigera y otro hacia el fondo plano para que se pegue al suelo. Es brutal, Han hecho una doble solución. Y me parece brutal. Y esto creo que se han inspirado en el pasado, Esto yo recuerdo... Dejando atrás las diferencias, Mirad esto, A ver si me acuerdo. A ver si era aquí. ¿Era este coche el que lo tenía? Bueno, es que es diferente, tío, pero es que... ¿Veis como aquí había una parte de este Jordan que tenía como otra... No tenía nada que ver, Como una cosa aquí que buscaba el unir alerón trasero con el coche, con esta parte de aquí. ¿Veis? No sé si lo veis. Es una cosa revolucionaria lo que hizo este Jordan, ¿vale? Metiendo esta parte de aquí. Pues justo, si os dais cuenta, es una fumada lo que estoy viendo ahora mismo. Pero es una locura, chicos, es una locura. Es una locura, de verdad, Es una puta locura, tío, es una puta locura. Quiero ver más fotos, Quiero ver más fotos porque esto
No tiene sentido. Esto no tiene sentido, ¿eh? Y aquí, fijaros, ¿eh? Aquí no han presentado... O no se ve igual, ¿eh? Aquí no se ve igual. Chicos, en la presentación no se ve lo mismo que lo que estamos viendo aquí, ¿eh? No es igual, tío. Hostia, que de lado es brutal, ¿eh? Mirad, Alonso, qué contento estaba. Qué absoluta locura. Vamos a ver si hay más imágenes. A ver si hay alguna imagen más por aquí. El casco, chicos. ¡El casco! El casco es fluorescente. Hay una desde atrás, chicos. A ver. Aquí tenemos el casco, ¿eh? ¿Veis el casco? Tiene la parte que antes era rosa, ahora es fluorescente. Pero quiero verlo entero bien, tío. Necesito verlo bien, tío. Necesito ver el casco bien. Aquí no lo vemos bien. Atrás es rojo. A ver, le falta el amarillo de la bandera de España, ¿no? Yo diría. Classic Helmet, vale. Lo tiene delante el amarillo, pero claro, es que se le ve... Claro, se ve verde, realmente. No me sorprende mucho el casco. El casco no me acaba de agradar del todo, ¿eh? El casco sí podría mejorar. Vamos a ver el Twitter de Alonso. Imagino que Alonso habrá puesto... Bueno, no sé si él o quien le lleve las redes sociales habrá puesto algo. Deberían haber puesto algo, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Vale, hace un minuto en Instagram. No pone nada, ¿eh? No pone nada Alonso del casco. Solo sale esta foto. ¿Vale? Solo sale esta foto de Alonso. Necesitamos ver el casco, chicos. Bien visto. Necesitamos el casco, pero ya. ¿Qué significa el 33? Pues que Alonso este año ganará la 33. Lleva 32 hasta el momento. Vamos a ver la página web, chicos. Vamos a la página web. Vamos a la página web. El amarillo está detrás. Vamos a la página web. Team 2023. No, no queremos esto. Queremos la web oficial, no la shop. No queremos la shop, por favor. No queremos comprar todavía nada. Queremos la web, que imagino que es esta. Ahí está. Ahí tenemos el coche, chicos. Mirad lo que decíamos de ese pontón. Para arriba y para abajo, tío. Es innovador. Sí que es innovador, ¿eh? Fijaros aquí cómo fluye el aire. Que es, pues esa indirecta, ¿no? Madre mía, a ver los pilotos, si podemos verlo. No se puede ver. Shop. Explorar, a ver aquí. Aquí tenemos el coche. Mirad los detalles del coche. La foto que también hemos visto ya. Desde atrás. Desde atrás es esta. Pero qué locura es esta, chicos. Parece una rana desde atrás. Es muy parecido al Red Bull 2022. Incluso más agresivo, ¿eh? Es una locura, tío. Es una absoluta locura. ¿Y desde delante qué? ¿Qué me decís? ¿Cómo se ve desde delante el coche? No me digáis que no es agresivo, ¿eh? Tiene un morraco que flipas. Y mirad esto, ¿eh? Ese amarillo parece que sea el dorado, ¿eh? Que decíamos antes esta tarde, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Este dorado de aquí. Quizá esto es dorado y no es amarillo, no lo sé. No lo sé, tampoco se ve muy bien. Me falta info, ¿eh? Me falta info. Nos falta también los cascos, tío. Hostia, los cascos. Desde atrás se ve brutal, realmente. Pero ya os digo, es que esto es muy innovador, ¿eh? Lo que han hecho. De meter dos direcciones de aire. Para arriba y para abajo. A ver si hay otra imagen más. Estamos actualizando todo en directo, chicos. Actualizando Twitter, Instagram. Vamos a ver el TikTok también. Vamos a ver si Alonso ha puesto algo en TikTok. Imagino que no. En TikTok no. Vamos a ver Aston Martin. No tiene directo. Aquí tiene el vídeo ya de la presentación. Acaban de publicarlo. Nada más. Nada, no tienen nada, ¿eh? Instagram. Vamos a ver Instagram. Instagram puede ser que sí. Instagram de Aston Martin. Ahora sí que tienen aquí cositas. Aquí está el coche. Aquí está el coche otra vez. Los pilotos, el coche. Y el morro. Ahí está. Con ese
esa bandera de Gran Bretaña en el morrete. Y seguimos. Vamos a buscar casco de Alonso. A ver si se ve el casco de Alonso en algún momento mejor. Porque hasta ahora solo hay esas dos imágenes. No hay más, no hay más imágenes del casco. Pero bueno, aquí se puede ver, ¿eh? Aquí se puede ver que es muy parecido al de 2005-2006, yo diría, ¿vale? Parecido al de una mezcla del de 2022. 22, perdón, que realmente no hay ninguno parecido de Alonso. Tiene que ser el antiguo, el 2005-2006, ¿no? Con los colores en vez de amarillo, fluorescente. Y esta parte sí que es de 2018, yo diría, la parte de arriba. Muy parecida, en azul oscuro. En verdad, está guapísimo. Aquí lo tenéis. Bueno. El nanocasco. Tenemos el nanocasco. Y esto es lo que más me ha sorprendido, chicos. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido, ¿eh? Esto no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno este pontón. Es que yo todavía no me lo creo. Espero que esto de verdad funcione, ¿eh? Como funcione esto, los equipos lo van a querer copiar y no van a poder copiarlo. Tiene poco tiempo, realmente, para copiar. Así que, bueno, iremos viendo. Iremos viendo. A ver si hay alguna noticia más. Estamos un poco expectantes. Y las últimas imágenes son estas, realmente. A ver, fotos y vídeos, tweets y respuestas. Sí, son estas las últimas que han puesto. No sé si pondrán más a lo largo de hoy. Pero bueno, yo espero de verdad que esto funcione, ¿eh? Porque vaya tela. Aquí tenemos la web. A ver si han actualizado algo de la web. La web sigue tal cual. 798 kilos pesa el coche. Y como habéis visto, pues eso. Desde atrás es una locura. A ver si podemos ver la imagen en grande. Sí, esto es la imagen en grande. Vamos a verla. Mirad la imagen, ¿eh? Mirad la imagen del culo que tiene. Uf, es que ¿no os parece una brutalidad? Este culo... Cuidado, cuidado con el culo. Vaya culo tiene. Vaya culamen. Vaya culamen. Uf. Es un poco erótico festivo. Vamos a ver a Alonso con las stories. ¿He puesto alguna nueva cosa? No, nada. Hasta aquí. Él, yo creo que la cuenta, no sé si la llevará él y alguien le ayudará, imagino, pero bueno. Faltan cositas aquí por poner. Y Aston Martin que sigue sin actualizar su... Alpine se va a hartar de ese culo, ya te digo. Ya te digo. Bueno, chiquets, pues... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí el directo. Voy a reaccionar, bueno, a crear la reacción para TikTok y las redes sociales y al YouTube y todo esto. Nos vemos esta noche con Valorant posiblemente. Y quizá me instale el e-racing para probar un poco el F4. Así que chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Sed buenos, pero no demasiado. Chicos, ahora sí, nos vamos. Gracias por haber estado conmigo viendo el directo. Me lo he pasado súper bien. Ha estado muy bien el directo. He disfrutado muchísimo. Y nos vamos con esta imagen, chicos. Voy a soñar hoy con este culo, con este pontón lateral. De verdad, gracias por estar conmigo, por ser como sois. Nos vemos esta noche con más. Sed buenos, pero no demasiado. Chao.